ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମରେ ହିଁ ଦୀପ ଜାଳିବେ। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ 1 3 5 7 9 11 21 ଏହି ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦୀପ ଜାଳିବେ। କାରଣ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ତ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମରେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ପୂଜା କରୁ ଦୀପ ଜାଳୁ ବା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा को ताहा सक्रिय करिथाए। तेणु आमर अजुग्म संख्यार विशेष भाव में महत्व रही एवं विशेष भाव में जो पूर्ण संख्या 9 से 9 संख्यार मध्य आपण माने पत्र फूल फल देवी देवता को दे पारिबे एवं 9 संख्या विशिष्ट दीप मध्य जालिबा अत्यंत शुभप्रद। मन रखिबे केबे भी जुग्म संख्या विशिष्ट दीप जालिबे नाही। यह नकारात्मक वातावरण सृष्टि करने सहित नकारात्मक ऊर्जा को सृष्टि करथाए।